इंडिया के नए मेड इन इंडिया आईएनएस विक्रांत के लॉन्च होते ही पाकिस्तान मीडिया में खलबली। नेवल ब्लॉकेट के चक्कर में आप डाल देंगे। यहाँ हिंदुस्तान की पहले ही सबमरीन्स जो हैं वो दंदनाती फिर रही थी। ये तो उनको एक खुला लाइसेंस मिल जाएगा कि वो आने जाने वाले हर चीज के ऊपर कभी वो कहेंगे हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं, कभी वो कुछ करेंगे। और इंडिया की आपको पता है एक बहुत बड़ी नेवी है और उनके बहुत डिजाइन्स हैं, वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और न जाने किन किन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की एम्बेसी वहां जो थी या फॉरेन ऑफिस था हमारा, वो सोया हुआ था। अगर वो रिपोर्ट कर रहा था और उसके ऊपर यहां फॉरेन ऑफिस ने काम नहीं किया, तो मैं समझता हूं टॉप से लेके बॉटम तक फॉरेन ऑफिस को फारिग कर देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर वहां एम्बेसी को पता नहीं था तो उस एम्बेसी को भी जो है टॉप से बॉटम तक फारिग कर देना चाहिए। ये पाकिस्तान का आप समझें कि आपने उनको लाइसेंस टू किल दे दिया। बिल्कुल। अब अगर ये सूरत हाल डेवलप होती है, हम एक वर्जन यही है कि भारत की लॉबिंग जो है वो कामयाब हो गई, क्या ऐसा ही है, या अमरीकी ईमा जिसमें अफगानिस्तान का मामला और उस तरफ से हमारे ऊपर दबाव बढ़ाना, ये भी एक फैक्टर हो सकता है? जी देखिए, जैसे जमील साहब ने कहा, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो अपना किरदार अदा नहीं कर पाया। दुश्मन का तो काम है कि वो अपना करे। और वैसे भी अभी जो अमेरिका, इसराइल और भारत का जो नेक्सस है ये हमें नजर आ रहा है, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अभी जो नई कोल्ड वॉर जो शुरू हुई है उसके अंदर अमेरिका ने अपना दोस्त जो है, जिसको नेचुरल एलाई कहते हैं, वो तो उन्होंने इंडिया को रखा है। वो उन्होंने, आप देखें यरूशलेम के मामले के ऊपर देखें, पूरी दुनिया जो है वो एक तरफ थी, लेकिन अमेरिका जो है वो इसराइल की हमदर्दी के अंदर जो है वो गिरा जा रहा था। अब मसला ये है कि ये सारा जो कुछ हुआ 2001 में, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अमेरिका के अंदर जब इजलास हुआ तो उन्होंने इसको टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अंदर भी ये एक्ट डाल दिया। ये है 4th 5th जनरेशन वॉर के तरीकेकार। अभी अगर हम इसके ऊपर आए तो ब्रिक्स के ऊपर माजी के अंदर आपको याद है चाइना ने हमारा साथ नहीं दिया था। ठीक है, एक ठीक है, इंडिया ने अपने 4 जहाज जो हैं वहां पे भेजने का फैसला कर दिया, बहरी जहाज, और बहरी जहाज उनके 2 माह तक या 2 माह से ज्यादा वहां पे रहेंगे, 4 जहाज। ठीक, अच्छा, यानी अब वो क्वाड के साथ और बाकी वो उनके साउथ चाइना सी में पहुंच गए। और चाइना साथ ही कह रहे हैं मामला चाइना से हमारे तय हो गए हैं, सरहदी कामयाब रहे। साथ ही हमारी जो नेवी है वो 4 जहाज हम भेज रहे हैं साउथ चाइना सी में। अब देखिए ना, ANI वाले खबर दे रहे हैं, पता नहीं हमारे पास है कि नहीं, इंडियन नेवी टू डिप्लॉय 4 वॉरशिप्स इन साउथ चाइना सी। देखिए ना, ये इसकी कोई क्या है, कल मुज़ाकरा तो कामयाब हो गए तो चलें, 2 महीने के लिए चले जाएं वहां पे। पहली बात तो यह है कि इब्राहिम रईसी जो कि नौमुंतखब सदर हैं ईरान के, उनको आज बाकायदा नामजद कर दिया आयतुल्लाह खामेनी ने, और उसके 2 रोज के बाद यानी जुमेरात को वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे, जिसमें ईरान का कहना यह है कि वो 10 सरबराहान मुमलिकत या सरबराहान हुकूमत को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो 10 कौन से होंगे मैं नहीं जानता, ईरान से ही खबर आ रही है। स्पीकर्स हैं, वज़राए खारजा हैं और मुख्तलिफ वफूद, नुमाइंदे वगैरह। सऊदी अरेबिया से भी नुमाइंदगी हो रही है, तो हो रही है। और इंडिया से उनके वजीर खारजा जयशंकर जा रहे हैं, और पाकिस्तान से चेयरमैन सेनेट और एक बड़ी और न्यूट्रल पोस्ट, यानी होते हैं ना बाई पार्टीजन, किसी एक पार्टी में। क्योंकि चाइना की तरफ से बात, अमेरिका की तरफ से बात की जा रही है मुझे इस हिसाब से कि आप जो है वो एक तो ये चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं इसको ऊपर नीचे करें, ये बात हुई है अमेरिका। जी हाँ, रुक गए, इसीलिए वो उनके साथ DJ ईसाई गए थे, वो वापस आ गए। मुझे साहब का क्या वहां पे तवील हो गए, अमेरिकन को कायल करेंगे, कि जी हम जो है वो चीन के साथ नहीं है, आपके साथ भी हैं, चीन के साथ भी हैं, मतलब इधर भी हैं, हम उधर भी हैं, इधर भी हैं। तो वो उधर रुक गए, वो उधर वापस आ गए। आसिम बाजवा साहब का रिजाइन आ गया सामने, उधर से नून में से शीन निकलते निकलते रह जाती है बार बार, अजीब रौला रप्पा पड़ा हुआ है। तो वजीर आजम साहब ने उनसे इस्तीफा ले लिया। वजीर आजम साहब ने लिया, या उन्होंने खुद तो वो नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद तो उन्होंने बनवाई है इतनी मुश्किलों से। जब वो बनी है चीफ अथॉरिटी, ये असद उमर और बाकी बहुत सारी शख्सियात जो हैं वो ज़ाहिर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था कि जी ये प्लानिंग एंड डेवलपिंग था, उसके अथॉरिटी के अंडर होना चाहिए। लेकिन सारा हो गया तो फिर अपोजिशन का दबाव वही जो इल्जामात और ये सारा, तो उसमें वजीर आजम साहब को उन्होंने या तो वो दिल हार गए अपना इल्जामात की उसमें आके, या वजीर आजम साहब ने उनसे कहा होगा कि यार ये कोई खालिद मंसूर साहब है, मेरे ख्याल है पता नहीं हक्कों के हैं किधर के हैं, कोई उनको अब माओने खसूसी बराए CPAC अथॉरिटी, ये तो कोई पोस्ट ही नहीं है। कोई तालिबान खुद भी
سر پیر سمجھ نہیں آ رہا, افراتفری مچی ہوئی ہے. تو اس میں اب چونکہ کل امریکہ کی طرف سے باقاعدہ کہا گیا اسپن بولدک کے اندر کہ رکیں, اور وہ جنگ بندی تو نہیں ہوئی. اس کے بعد ہرات کے اندر جو ہے وہ اسماعیل جو ہیں اسماعیل خان, ان کے خود وہ سامنے آ گئے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ طالبان کے خلاف. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس پوری صورتحال میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جی خالی کر دیا جائے مختلف علاقوں کو, اور کسی بھی وقت وہاں پہ گھمسان کی لڑائی شروع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ بڑے پیمانے پہ اٹیکس ہو سکتے ہیں. اٹیک یعنی اشرف غنی کی حکومت جو ہے وہ وہاں پہ اٹیک کرے گی اور یہ جگہیں واپس لے گی. اچھا, اور اشرف غنی صاحب جو ہیں انہوں نے لشکر گاہ کے اوپر کہا ہے کہ ہم کسی بھی وقت وہاں اٹیک کریں گے, اس جگہ سے سارے سویلینز نکل جائیں, اور لشکر گاہ کو, اور حامد کرزئی جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو شکست ہو جائے گی اگر کوئی اس کا سیاسی حل نہ نکلا. حامد کرزئی کہہ رہے ہیں. مزمل صاحب کیا کہیں گے آپ کے خیال میں افغان حکومت کی عدم دلچسپی کی آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف افغان حکومت ہی نہیں, امریکہ اور دوسرے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پاکستان کو سالس کی بجائے اب ایک فریق سمجھتے ہیں. وہ ہمیں پارٹ آف سولوشن اب نہیں سمجھتے, پارٹ آف پرابلم سمجھتے ہیں. اب ہم کتنی بھی وضاحتیں دیتے رہیں, لیکن ایک جو انٹرنیشنل ورلڈ ہے اس کا جو اوپینین ہے وہ زیادہ میٹر کرے گا, یا ہم جو یہاں نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں وہ میٹر کرے گا. فیٹف میں دیکھ لیں اور دیگر عالمی مسائل میں دیکھ لیں, ہم نے ملک کے اندر تو اپنی بڑی واہ واہ کرا لی ہے, پر ملک کے باہر آپ کی بات ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے پوری دنیا میں. آج افغانستان کی بھی یہی صورتحال ہے کہ لوگ اشرف غنی کو ہمارے مقابلے پہ سچا مان رہے ہیں. حیرانگی کی بات ہے کہ پاکستان سے زیادہ معتبر اشرف غنی دنیا میں سمجھا جا رہا ہے, اور ان کے الزامات کی ہمیں جواب دہی دینی پڑ رہی ہے. آپ روز ٹویٹس تو دیکھیں ان کے, آپ روز ان کے الزامات تو پاکستان پر دیکھیں. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان نے ہمارے اوپر جنگ تھوپ دی ہے. وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں طالبان ہم سے لڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی پوزیشن کلیریفائی نہیں کر سکے. ہم کہہ رہے ہیں جی چائنا ان کے ساتھ ہے, روس ان کے ساتھ ہے. بھائی ہمارے بارڈر سے سب کچھ ہو رہا ہے اور دنیا ہم پر سوال اٹھا رہی ہے, اور یہ بڑے خطرناک سانحے کی طرف جا سکتا ہے. ہم پہلے فیٹف میں پھنسے ہوئے ہیں. 1.5-2 سال بعد آپ کا سی پیک کا چیئرمین استعفیٰ دے دیتا ہے تو 1.5-2 سال ضائع ہو گئے نا. آپ کو پتہ ہی نہیں لگا کہ چائنیز اس کے خلاف ہیں, اس کے ذریعے سی پیک نہیں چل سکتا. اینڈ پہ آ کے آج آپ نے اس کا استعفیٰ کرا دیا. ٹھیک ہے, آپ طرح سے مزمل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا پاکستان کو پارٹ آف پرابلم کنسیڈر کرتی ہے. دیکھیں دنیا کیا کنسیڈر کرتی ہے, دنیا کیا کچھ. جنید صاحب آپ کی جانب آتی ہوں, اطہر صاحب کا کامنٹ لے کے آپ کی جانب آتی ہوں. آپ کے سوال میں ایک چیز غلط ہے, ثالث کا کبھی نہ پاکستان نے کہا ہے, نہ پاکستان یا کوئی دنیا کا اور ملک ثالث. بالکل جنرل صاحب, میں نے یہی بات, میں نے مزمل صاحب نے جو بات کی ہے میں نے اسی کو ہی کوٹ کی ہے. مزمل صاحب نے جو بات کی ہے میں نے بالکل وہی بات کوٹ کی ہے. آپ بڑی خوبصورتی سے کہہ رہے تھے کہ ہمارا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, ہم ثالثی کرا رہے ہیں, ہم نے امریکہ اور طالبان کو ایک میز پر بٹھا. اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں, اور کمنٹ سیکشن میں جے ہند ضرور لکھیں.